যিবিলাক স্কিম দিছে, যিবিলাক লেট্ৰিনত স্কিম দিছে, সেইবিলাক গুৱাহাটীৰ কোনোবা মিউজিয়ামত থক। এই লেট্ৰিনবিলাক আজি আমাৰ উন্নয়ন হৈছে। 2016 सन में যখন नरेंद्र मोदी का सरकार आसाम में गठन हुए, इश्तेहार में एक बात लिखा हुआ है जे आसाम के जनगोष्ठी राइजा है वो सबके जनजातिकरण देम बोल के, आदिवासी जनगेला हंदर के आदमी है जनजातिकरण के मर्यादा देम बोल के दिले नहीं नहीं दिले। सब जाते पीछे चले जाओ। गाइस थंबनेल और टाइटल तो नहीं सब देख के बुझ गया जो आज के टॉपिक की होने वाला है वीडियो में। ठीक है गाइस, तो आज तो नहीं देखा दुनमा के वीडियो मैं यूट्यूब में वीडियोटा अपलोड करे के लिए नहीं पारली, मोर मोबाइलटा हैंग हो जाए रहे से लिए मोके सॉफ्टवेयर मारे पड़ले और फेसबुक में तो नहीं लाइव वीडियो तो नहीं देखा चेष्टा कर ली और लाइव वीडियो कम से कम आधा घंटा मान तो नहीं देखा चेष्टा कर ली तो मोबाइल गरम हो गई और स्पेस भी भर्ती हो गए और मोबाइल हैंग हो गए से लिए मैं यूट्यूब में लेट से वीडियोटा अपलोड करते ही और सम्पूर्ण वीडियो तो दुमा के देखा। ठीक है गाइस, आशा आशा जेहेतु हमदेर बागान के बचाई खातिर और हमदेर बहुत खिनी समस्या इस समस्या समाधान होक बोली के दिन रात एक करके हमदेर खातिर जुटते हैं। ठीक है गाइस, तो आशा के तुम सब सपोर्ट करो और भी आहन जेहेतु हंदेर बागान के बचाई खातिर लड़ते आहन तो बहुत लोग दुनिया में उपस्थित हो पारतें किंतु जगह जगह में गाड़ी गिला के रखाई दिले से लिए उस सब आइक नहीं पारले। सो गाइस, 7 जनगोष्ठी आदिवासी विभिन्न दल संगठनर जुट उद्योगत विशाल गण समावेश 1 सितंबर और 1 सितंबर के तनि सबके खबर मिलिए रहे और बहुत लोग जाइक नहीं पारलें दुमदुमा में। आज मैं तनि सबके देखाबो दुमदुमा के वीडियो ये तो मैं भी जा रही अपन माटी के लिए, अपन जात के लिए, अपन समाज के लिए और बहुत खिनी समस्या है बागानेर जेहेतु मैं ये वीडियोटा में तनि सबके बोले चाहते जे और भी मानुष गिला जे तनि सब भीड़ देखते हो यहाँ और भी मानुष तनि सब देख पातस जगह जगह में गाड़ी गिला के रखाई दिले, मानुष गिला के आसेक नहीं दिले, गाड़ी में मानुष गिला बैठ के आते रहें लेकिन जायक नहीं दिलें। ड्राइवर से मैं थोड़ा जाने पारली जे उ सब आसेक ले नहीं पारलें और आज मैं तनि सब देखा जितना मानुष तनि सब देखते हो अपन काम छोड़ के और जे मीटिंगटा में उपस्थित हो पारले मैं धन्यवाद देते चाहते ही जितना लोग निजर काम छोड़ के भाई बंटी काका मामा दादा जितना लोग भी समयटा एक लिखलाय के जे आइक पारलें बहुत बहुत धन्यवाद देते ही और आज तो सबके देखाते ही दुमदुमा 1 सितंबर देवबार दिन के वीडियो যিবিলাক স্কিম দিছে, যিবিলাক লেট্ৰিনত স্কিম দিছে সেইবিলাক গুৱাহাটীৰ কোনোবা মিউজিয়ামত থক। এই লেট্ৰিনবিলাক আজি আমাৰ উন্নয়ন হৈছে নেকি চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী ৰাইজৰ? ভাৰতৰ সংবিধানত 125 এমেন্ডমেন্ট বিল 2019 মতে অসমত বসবাস কৰা 36টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগিব। অতি শীঘ্ৰে 125 এমেন্ডমেন্ট বিল ইমপ্লিমেন্টেশন কৰি তাত অসমত বসবাস কৰা প্ৰায় 1.5 কোটি আদিবাসী সকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা, ষ্টেটাছ, মাটিৰ পট্টা, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু বাগিচা এলেকাত যিবিলাক চেলেঞ্জ সাৰপ্লাস ল্যান্ড গেজিং ল্যান্ড বিলাক আছে, যিবিলাক অতীত পতিত ভূমি আছে, এই ভূমিবিলাক হাজাৰ আজি শ বছৰ ধৰি সুদীৰ্ঘ বছৰ পৰা বসবাস কৰিছে শ্ৰমিক কোঠাত শ্ৰমিক সকল এই শ্ৰমিকৰ কোঠা ভূমি অতি শীঘ্ৰে সেই শ্ৰমিকৰ কোঠা ভূমি মাটিৰ পট্টা অধিকাৰটো দিব লাগে বুলি আজি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই বৃহৎ এই গণ সমাৱেশৰ জৰিয়তে অসমৰ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ক'ব খুজিছো আৰু এইবিলাক দাবী যদি উইদিন দিস মান্থৰ ভিতৰত যদি নহয়
তেনেহলে কিন্তু স্পষ্ট কৈ দিছো আজিৰ এই বিশাল গণসমাৱেশৰ জৰিয়তে যে অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া যি নিৰ্বাচন আছে, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, বিধায়ক নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনে কিন্তু স্পষ্ট কথা বিজেপি চৰকাৰক ঘূৰাই পেলাবলৈ কিন্তু আদিবাসী ছাত্ৰসন্থা, জনজাতি ছাত্ৰসন্থা, SCMS, BCMS আৰু জাতীয় মহাসভাই কিন্তু উঠি পৰি লাগিব। এইটো এয়া অকল আৰম্ভণিহে। চৰকাৰে দুইটা জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনক ভাগ ভাগ কৰিছিলে। বৰ্তমান আমি একগোট হৈছো। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে ইয়াৰ শেষ, ইয়াৰ অন্ত ক'ত হ'ব এই কথা আমি আজি নকওঁ, কাৰণ ইয়াৰ কোনো সীমা নাই। গতিকে এতিয়াই চৰকাৰে যদি আমাৰ ভূমিপট্টা আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো যদি আগ নবঢ়ায়, কিন্তু আমি শান্ত হৈ নাথাকো। অকল ATC গাৰ্ডেন নহয়, উজনি অসমত যিমান বাগিচা আছে সকলো বাগিচাৰ যিমান শ্ৰমিকৰ আৱাসগৃহৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অতি শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিব লাগিব ম্যাদী পট্টাৰ বিষয়টো, নহ'লে আমি শান্ত নহওঁ। আমাৰ আৰম্ভণি আমি কৈছো, আজি এই গণসমাৱেশৰ যোগেদি আমি জনসাধাৰণৰ মাজত থাকি কিনে এই দুইটা সংগঠনে আমি দেৱালৰ নিচিনা আমি আজি থিয় আছো। আৰু আমাৰ এই দেৱালৰ ফাউণ্ডেশ্যন আমাৰ এই চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী ৰাইজ হয়। যিবিলাক স্কিম দিছে, যিবিলাক লেট্ৰিনৰ স্কিম দিছে, সেইবিলাক গুৱাহাটীৰ কোনোবা মিউজিয়ামত থক, এই কথা আমি আজি স্পষ্ট কৰি দিছো। এই লেট্ৰিন বিলাক আজি আমাৰ উন্নয়ন হৈছে নেকি? চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী ৰাইজৰ জল জীৱন মিছন, আমাৰ মানুহ কি পানী খাব পৰা নাছিলে নেকি? জল জীৱন মিছনৰ আঁচনি এই পাহাৰ পৰ্বত ভৈয়াম য'ত আছে তাত ব্যৱহাৰ কৰক। আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা, ডিব্ৰুগড় জিলাত পানীৰ ইমান অভাৱ হোৱা নাই। গতিকে ডাঙৰ ডাঙৰ টেংকি বনাইছে, কিন্তু আজি এই নলবিলাকৰ পৰা যে পানী ওলোৱা নাই, আমি প্ৰমাণ দি দিম। এই ডুমডুমাৰ নৈৰ কাষতে লাগি আছে এই জল জীৱন মিছন 100% ফেইলাৰ হৈছে। ভুৱা চাৰ্টিফিকেট লোৱা হৈছে তাৰ পৰা, কমপ্লিমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট। গতিকে এই কথাবিলাক আজি আমি কৈছো। আমাৰ আজি একগোট হোৱা এটাই কাৰণ, আমাক ভাগ ভাগ কৰি থৈছিলে। আজি আমি 5টা সংগঠন একগোট হৈছো আৰু আমি চৰকাৰক 2026 নালাগে 2024ত আমি নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ম। আৰু আমি যদি আমি জাতি মাটি ভেটি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগে আমি দেখাই দিম। ভিডিওটা तनिसु देखलाई जे हमनी के कितना समस्या है और एक ने स्मार्ट मीटर के भी विषय ले तनिसु गम पाले जे एक ने स्मार्ट मीटर के विषय ले भी एक ने हुलस्थुल चलते है। दिने राते बहुत किनी मानुष के प्रॉब्लम होते हैं, कारण के और पैसा भी बहुत आसी जाते हैं। तो इकेर विषय ले भी तनिसु के वीडियो तनिसु के देख ले ना पारते ही, कारण मोर मोबाइल टा एकटाई है और एकटाई मोबाइल से मैं वीडियो एडिटिंग करला और सॉफ्टवेयर मार दिले तो मोर एप्स टा भी उड़ गए। फिर से और मैं डाउनलोड करके तुमसे वीडियो दिखाई के लिए चेष्टा करती। तो जितना भी काका मम्मा दादा भाई बंटू जितना लोग भी हो मोर वीडियो टा ভাল लगले शेयर कर देबा, ताकि मैं तोदेर मरम से मैं और एक टू मोबाइल लेके और तनिसु के भाल भाल वीडियो दिखाई पारबो। और भी गाइस वीडियो तनिसु के दिखाई गया थोड़ा कुछ, ये तो लास्ट समय में नाचे वीडियो भी मैं थोड़ा कर रही और वीडियो भी तनिसु के दिखाबो। वीडियोटा जितना दूर दूर से देखला एक कमेंट कर दीबा और वीडियोटा के ভাল लगले तो शेयर कर दीबा, ताकि हंदेर खातिर आरसा लड़ते है और लड़ते रहबे। और तोनी सब भी सपोर्ट करवास बोल के अनुरोध करी ही। इतना टाइम वीडियो समाप्त करते ही नेक्स्ट वीडियो मिलबो।